Donc, on dire quelques rappels rapidement. Donc, rappel. Donc, je fais la dernière fois. Donc, je fais la dernière fois, s'il vous plaît. Donc, je fais les lois de Snelldikart. Donc, 3 les lois de Snelldikart. Donc, allez-y, rapidement, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, oui, s'il vous plaît, allez-y. Donc, l'angle incidente est égal et opposé à l'angle de réflexion. Deuxième loi. Le rayon réfracté, le rayon réfléchi et la normale et prime appartient au même plan, plan d'incidence. Au troisième loi, allez-y, la troisième loi. I sinus I1, I sinus I1 égale à I2 fois I sinus I2. Voilà, donc N1, donc l'indice de réfraction N1, sinus l'angle d'incidence I1 est égal le milieu de 2, donc les lois N2, donc sinus l'angle de réfraction I2. Voilà, donc les lois de syndicat les cheveux. Monsieur Égal. Oui. واخا تعاود لنا دوزيام لوا حيت ما كنتش فهمتها مزيان. Deuxième loi هذا. La deuxième loi كيقول لنا شنو. Donc le rayon. Donc هذا هو le plan de séparation. هذا هو la normale. يعني la normale هو la perpendiculaire على le plan de séparation. وهذا. وهذا هو le rayon incident. Donc هذا غيتضرب في le plan de séparation بحال مثلا الزاج ولا donc واحد la partie se réfléchit. واحد لابارتي ريفراكتي يعني كطرى ليه واحد الانكسار وواحد لابارتي غطرى ليه واحد الانعكاس وهذا هو اللي جا لو غايون انسيدونت. دونك هاد الدوزيام لوا دو سينديكار تو سامبلومون كيقول لنا هذا مع هذا نورمال كاينين في ميم بلون كينتميو لنفس البلون دونك كيتسمى البلون دانسيدونس. هو هذا البلون دانسيدونس هو هذا هو البلون لي بيربونديكولير على البلون دو سيباراسيون. OK. Donc, هذا le rayon réfléchi, on soulève RR, هذا le rayon réfracté, وهذا هو la normale, سميتو in prime, يعني la droite in prime. Donc, هادو كاملين كينتميو لاش même plan, اللي هو le plan d'incidence. وهذا plan de séparation séparé deux milieux d'indices différents. Ça marche? Oui, monsieur, merci. Donc, maintenant, on va le miroir plan. Miroir plan. Donc, بالنسبة للميروار بلون كترى la réflexion totale. يعني le rayon اللي كيتضرب في هذا الميروار كيتريفليشا totalement. Par exemple, عندي donc ça c'est voilà donc هذه miroir plan بحال المراية. OK. Donc ça c'est l'axe optique كيكون perpendiculaire على هذا الميروار plan. Donc ça s'appelle donc l'axe optique. OK. Voilà. Donc, par exemple, ici, si on place donc un objet AB là, donc le rayon issu de A ou de B, par exemple, le rayon, يعني هذا غيتصيفط لنا واحد le rayonnement. Donc, هذا le rayonnement اشنو غيطرى ليه؟ غطرى ليه واحد la réflexion حيتاش هذه miroir كدير la réflexion يعني الانعكاس. Donc, le rayon اللي غيجي غيتضرب في الميروار غيرجع حيتاش هذا le rayon جا parallèlement. Donc, le rayon اللي كيجي parallèlement كيتضرب في الميروار وكيرجع في ميم لا ديريكسيون ديالو. اوكي. باغ كونطخ باغ اكزومبل هذا اللي غيجي يعني ماشي بيربونديكولير على هذا البلون اللي هو الميروار وغيتضرب في الميروار وغيرجع غطرى لا ريفليكسيون. داكور دو تيل سورت كو هذا لونغل دو ريفليكسيون غتساوي هذا لونغل est opposé, يعني هاد les angles sont égaux au module. Voilà.
Donc, on va dire projection, ولكن toujours, faites attention. Donc, il faut noter ça. ديما. Donc, on va dire le prolongement, يعني التمديد. Toujours, on va dire le prolongement, le rayon اللي طرا ليه la réflexion. لا la réfraction. بحال بحال. Soit la réflexion, là la réfraction, يعني الانكسار ولا الانعكاس, كنديروا le prolongement, يعني التمديد. دونك هذا لو غايون غندير التمديد باش نحصلوا على اش؟ على ليماج ديال ا بي. باغاي هذا هو اللي جا وهذا هو اللي رجع. دونك غندير البرولونجمون هذاك اللي رجع. فوالا البرولونجمون هو التمديد. دونك صافي تقاطع غيعطينا لو بوين بي بريم. دونك بي بريم هي ليماج de B par rapport au miroir. Donc ici, ça c'est A', c'est projection perpendiculaire à l'axe optique, ou A'. Voilà l'image. Donc après, تتسمى صورة A بالنسبة لهذا الميروار بلون، هذه ميروار بلون، d'accord. و B' هي صورة B بالنسبة للميروار بلون. Très bien. Donc comme remarque، كتبوا هذا الشيء اللي غنقول لكم. Tout rayon parallèle à l'axe optique, يعني perpendiculaire, tout rayon parallèle à l'axe optique, يعني perpendiculaire على هذا الميروار، متعامد على الميروار, se réfléchit sur lui-même, يعني كطرى ليه la réflexion sur lui-même. Donc, في le cas, deuxième point, deuxième information, c'est que l'image A' B', شنو عندها؟ عندها même orientation que AB. Donc ça c'est les miroirs. Donc même orientation par rapport à AB. عندها même dimension. Même orientation et même dimension. Troisième point, les rasxbo, l'image et l'objet par rapport au miroir plan sont toujours de nature différente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire donc, l'image il est virtuelle, par contre l'objet il est réel. Donc toujours les miroirs, l'image et l'objet sont toujours de nature différente. Donc comme je pense mieux. Donc donc l'image et l'objet sont toujours de nature différente. Ça, dans le cas, bien sûr, le cas d'un miroir plan. OK? Voilà. OK, kono, deuxième point, symétrie. Donc, A', B', et AB, qui kono symétrie. Sans symétrie par rapport à H, par rapport au miroir plan. Qui malgrina, le A', B', on a AB, donc A', B', il est symétrie par rapport à AB et par rapport au miroir. Très bien. دابا حنا يعني بحال هادشي غنعطيكم اللصق يعني اللصق لاكس داكشي اللي هو اللي غتحتاجوا له بليز امبورطونت فوالا دونك بالنسبه لا ريلاسيون دو كونجيغيزون في الكا ديال لي ميروار بلون دونك جوستومون هنايا دونك اش فيان اش ا ايغال موان اش ا بريم منين جات هاد لا ريلاسيون حيت هنا عندنا الميروار بلون وهادي باغ اكزومبل هي لو سومي ديال الميروار ديالنا دونك هادي هي لا ديستانس ou bien هادي هي l'axe optique donc ça c'est A' B' ici عندنا donc عندنا AB bien sûr l'objet AB donc هاد la distance هادي tout simplement كتساوي ناقص هادي الا درتي لهم لا سوم égale à 0 donc هادي باش نخدموا la relation de conjugaison très importante donc ça s'appelle relation de conjugaison dans le cas d'un miroir sphérique, miroir plan plutôt, dans le cas d'un miroir plan.
Ça, c'est la relation de conjugaison le cas d'un miroir plan. Très, très importante. Donc, voilà, grandissement. Donc, grandissement linéaire. Donc, notation de l'agrandissement linéaire, voilà, gamma. يعني كيعطينا واحد l'information ديال A' B' على H على AB bien sûr. Justement, في هذا l'agrandissement linéaire, غندرسوا لي cas. Si par exemple, هاد gamma, يعني غنشوفوا si gamma il est inférieur à 0, par exemple, حسبت لك A' B' sur AB, لقيت كتساوي moins 0,5. Donc, في هذا لو كا شنو غنقول؟ غنقول ان ليماج يعني ليماج اللي هي ا بريم بي بريم دونك ليماج اللي هي ا بريم بي بريم هي رونفيرسي. رونفيرسي شنو كتعني رونفيرسي؟ يعني مقلوبه. غنحصل على واحد ليماج يعني هاد لانفورما يعني هاد الرونديسمون كيعطينا لي زانفورماسيون على ديك ليماج. واش il est renversé واش il est droite واش il est plus grand par rapport à l'objet واش plus petit par rapport à l'objet. donc هذا هو هادو هما لي زانفورماسيون اللي كيعطينا هاد لي كونديسيون. داكور. دونك سي غاما انفيريور 0 دونك اوتوماتيكمون غنحصلوا على واحد ليماج رونفيرسي يعني ا بريم بي بريم غتكون كوم سا و ا بي كوم سا يعني مقلوبه. اوكي. دونك هذه بروميير انفورماسيون. دونك دوزيام انفورماسيون دونك سي باغ اكزومبل غاما elle est positif donc automatiquement هنا كنقول l'image est droite يعني même sens donc même sens que l'objet est droite يعني H يعني AB مع donc A' B' مع AB même sens comme ça. donc ça c'est AB donc ça c'est A' B'. Très bien. donc maintenant si donc la valeur d'abord on va la valeur absolue. donc si la valeur absolue de gamma est inférieure à 1 donc في هذا لو كا plutôt est inférieur à 1 في هذا لو كا مثلا غنحسب لا فالور ابسولي دو غاما في هذا لو كا يعني لا فالور ابسولي دو 0 moins 0,5 شحال غيعطينا à votre avis؟ 0,5. voilà غيعطينا 0,5 donc في هذا لو كا 0,5 est inférieur à 1 donc si la valeur absolue de gamma est inférieure à 1 automatiquement l'image كتكون plus petite يعني inférieur à 1 إلا جبت هذا لو terme لهنا غنلقى que l'objet est plus grand que l'image يعني H l'image A' B' est plus petite et plus petite et plus petit que l'objet d'accord que AB. ها هي غير من هنا جيب AB جيبو لهنا donc AB غيكون كبير من بارابور ل A' B' يعني l'image غتكون صغيرة. donc maintenant si gamma est supérieur à 1 donc implique que l'image est plus grand que donc est plus grand que l'objet. D'accord? L'image est plus grand que l'objet. Très bien. مزيان شباب ça marche؟ كملوا. Oui, monsieur. Oui, monsieur. كويس؟ مزيان؟ Oui, كويس monsieur. voilà c'est bon donc كملوا. دابا غنشوفوا ديوبتر غنهضروا un petit peu على الديوبتر sphérique. donc dioptre sphérique donc dioptre sphérique et dioptre plan ou bien et miroir sphérique. donc dioptre sphérique et miroir sphérique. Voilà.
Donc, بالنسبة للديوبتر sphérique, donc un dioptre, qu'est-ce qu'un dioptre sphérique? Donc, par définition, donc un dioptre sphérique, donc un dioptre sphérique, واحد l'ensemble de quoi? Et l'ensemble هو مجموعة l'ensemble de quoi? De deux milieux. Donc, l'ensemble de deux milieux différents, d'indices différents. Deux milieux d'indices différents. D'accord? Séparés par quoi? يعني يفصل بين هاد les milieux. Donc, séparés par une surface, bien sûr, sphérique. Je كنهضروا على les dioptres sphériques, les miroirs sphériques. Donc, par une surface qui est bien sûr sphérique, par une surface sphérique. شنو كاين في هذه السيرفاس sphérique؟ فيها bien sûr le centre. Surface sphérique de centre O, de centre C et de sommet S. Et de sommet S. Voilà. Donc la représentation, je vais dire la représentation, tout simplement, comme ça. Voilà le dioptre sphérique. Et voilà l'axe, donc l'axe optique. Ça c'est l'axe optique. Bien, c'est l'axe principal. Donc on se met l'axe optique. Ok, donc l'axe optique. Ici, on a le centre, donc les WADA, c'est le centre C. Ou on a le sommet S, le rax, les voies S. Voilà. Et le rayon, bien sûr, le rayon R. Donc voilà la représentation d'IL, dioptre sphérique. Et bien sûr, donc ça c'est dans ce cas-là, donc ça c'est le sens de propagation. Sens de propagation, intishar, de propagation de la lumière. Très bien. Hein? L'axe optique traverse toujours avec le sommet. Oui. Oui, كيدوز من السومي كيدوز من السومي وهذا l'axe principal كيدوز من السومي ou le centre. D'accord, merci. Voilà. Donc maintenant غنشوفوا les cas. Donc justement je répète. Donc dioptre sphérique هو واحد surface l'ensemble déjà. On a deux milieux d'indices différents. Donc on a un milieu d'indice par exemple غنسميه N1 ولا N on a milieu d'indice N'. يعني la surface sphérique séparée deux milieux d'indices différents. كاين هنا N ou N', mais différentes. Donc caractérisé par le sommet S ou le centre C ou le rayon R. Tout simplement هذه هي dioptre sphérique. Donc maintenant غنشوفوا les cas. Donc غنشوفوا les cas ديال dioptre sphérique. Donc كاين deux cas normalement. Donc كاين dioptre sphérique concave. Ok, dioptre sphérique convexe. Donc, شنو كتعني concave? Tout simplement, ici كيكون négatif. وبالنسبة convexe, ici غيكون positif. Par exemple, on a fait comme un exemple. Donc ça c'est la lumière. Donc ça c'est dioptre sphérique. Donc ça c'est l'axe principal. Ou la lumière, donc je fais le sens. Donc ça c'est le sens positif de la lumière. Donc l'axe principal est fait le sens. Donc ça c'est C, ça c'est S. Donc à votre avis, had et C, est-ce qu'il est négatif ou bien positif? Là, normalement, il y a une valeur positive.
وهنا les valeurs négatives. Donc في هذا le cas ici positif ou la négatif. Négatif. Voilà, et C il est négatif. Bien sûr, ici à la distance il y a le rayon. Donc ici نعم. monsieur بك تسمح لي تقدر تعاود تشرح هاد لابارتي حيت تقطعت لي كونيكسيون. اوكي دونك هنا جوستومون قلت هنا عندنا دوكا جوج ديال الحالات في الكا ديال الديوبتر سفيريك. كاين ديوبتر سفيريك كونكاف كاين ديوبتر سفيريك كونفيكس. انت كنقولوا كونكاف ملي كيكون ايسي نيجاتيف، انت كنقولوا كونفيكس ملي كيكون ايسي بوزيتيف. دونك بحال هاد لوكا ici il est négatif. Donc la propagation de la lumière pas de sens, donc l'axe principal pas de sens, donc ici négatif. Donc ici غتساوي normalement les grandeurs sont algébriques. شنو كتعني algébrique؟ يعني parfois positif parfois négatif. داكشي اش درنا هذه الفوق. دونك الا غنطير هذه غنكتب moins r ici في هذا لوكا حيتاش لا ديستانس المسافه توجور كتكون بوزيتيف ديما كتكون كبيره. دونك ici غتساوي ناقص r. يعني هذا ديستانس كتساوي ناقص r. علاش ناقص r؟ حيتاش ici il est négatif. Donc R positif, mais c'est moins, donc ici est négatif. Très bien. Donc, ça, c'est dans le cas concave. Donc, le cas convexe. Donc, le cas convexe, il y a l'axe. Mais fait le sens. Donc, ça, c'est l'axe principal. Donc, la propagation de la lumière se fait le sens. Donc, ça, c'est le sommet S. Ça, c'est C. Donc, SC, est positif ou la négatif? On a les valeurs négatives, on a les valeurs positives. Donc, il est positif. Il y a quoi là? Shabab? Monsieur, Nawal, oui. هذيك لا باغ اللي فوق اس سي واش كتعني لا ديستانس؟ هذه كتعني واحد الكوندو الجبريك لا ديستانس. ممكن نقولوا لا ولكن زعما بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ فوالا يعني ما يمكنش نقولوا لا ديستانس حيت الا قلنا لا ديستانس ديما كتكون بوزيتيف. صافي. سي بور سا درنا هذا. يعني هذا بارفوا نيجاتيف بارفوا بوزيتيف. بحال هنا il est négatif يعني كونكاف وهنايا كونفيكس il est positif. هاو positif. Très bien. Maintenant formule هادشي كامل اللي درنا راه غتلقاو اي حاجه حيتاش كنعطيكم اللاصق يعني داكشي اللي هو لو بلوز امبورطون. اي حاجه كنديروها هنا راه تري امبورطون. دونك فورمول دو كونجيغيزون فلوكا ديالاش ديال الديوبتر سفيريك. بالنسبه للديمونستراسيون ديال هاد لا غولاسيون غنشوفوها في تيدي نشوفوها في لي زابليكاسيون. دونك جوستومون نتوما اللي خصكم تعقلوا عليه هي هاد لا غولاسيون غنشوفوها تيدي. دونك بالنسبه للفورمول دو كونجيغيزون في الكا ديال الديوبتر سفيريك كتقول لنا تو سامبلومون هنا كنديرو ان بريم سور اس ا بريم موان ان سور اس ا اش كتساوي ان بريم موان ان سور اس سي. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est la formule de conjugaison d'un dioptre sphérique. غنزيدو هنايا سي نزيدو هنايا avec origine au sommet. يعني خدامين في اس avec origine au sommet. علاش au sommet? Avec origine au sommet يعني la relation يعني ما خدامينش في السونتر. يعني هنا درنا اس parfois كنديرو سي غنشوفو هذه كتسمى avec origine au centre. هذه au sommet باش درنا هنايا اس. très bien. هاد لا غولاسيون راه مهمه بزاف عقلوا عليها مزيان. هاد لا غولاسيون غنقول لكم كيفاش تخرجوها. دونك شنو كنحطو هنايا ليماج بيان. دونك لوبجي محطوط في واحد الميليو اللي عنده لانديس ان و ابخي
محطوط في واحد الميليو اللي عنده لانديس ان بريم ولو سومي بيان سور كاين في الوسط اس بيناتهم. شباب كيتسمع ياك كتسمعوني مزيان؟ وي مسيو. فوالا دونك لو سومي كاين بيناتهم بحال هكا دونك كوم سا. دونك مثلا الجوب سفيريك هو هذا. شنو كاين هنا؟ كاين ان لانديس ان وهنا ان بريم باغ اكزومبل وهنا ليماج لوبجي ا وهنا ليماج ديالو ا بريم باغ اكزومبل. مسيو ولو سومي كاين هنايا اس. وي غانا غنانو شنو هاد الكنية عندك؟ غنان مسيو غنان مسيو تشرفيت. اوكي مسيو فاك بغيت غير نسول واش غير انا واش بوحدي اللي كتقطع لي الصوره حيت بعد ما كيمشي ليا الصوره ما كنكون متبعه حتى كتقطع لي الصوره ما بقاش شاده الخيط. نسولو الاخرين ما عرفت الاخرين شنو قلتو؟ وقيلا واش غير لا كونيكسيون عندك. عندك صافي، بروبليم شكرا. واقيلا في الكونيكسيون. صافي شكرا مسيو. دونك نكملو. فوالا دونك هنايا قلنا دونك صافي باش نخرجوا لا ريلاسيون دو كونجيغيزون كنديروا هنا راه حتى هذه صحيحه الا درنا هنايا ان الا درنا ان على اس ا ولا درنا ان بريم على اس ا بريم راه صحيحه ولكن حتى هنا خصنا نقلبوا دونك هنا ان موان ان بريم سور اس سي هي صحيحه. دونك شنو ان سور اس ا ها هي في هذا السونس ان سور اس ا موان ان بريم سور اس ا بريم كتساوي ان موان ان بريم سور اس سي. دونك هنا لو سونتر لو سومي ou le centre. Bien. Voilà, je répète. Donc, pas de le sens. N sur SA moins N prime sur SA prime est égal à N moins N prime sur IC. Voilà, dit la formule de conjugaison pour le cas d'IL dans un diop sphérique avec origine au centre. Donc, imaginons la formule de conjugaison. Donc, formule de conjugaison avec origine au sommet, يمكن نكتبها aussi على هذا الشكل n prime sur SA prime moins n sur SA est égal donc n prime moins n sur IC. Voilà, هذه راه صحيحة. Donc maintenant avec origine au centre. Donc avec origine au centre شنو كنديرو؟ كنديرو أوليو أنا نديرو IC كنديرو CS. Donc ici, on a l'objet A, on a l'indice N, on a le centre C, on l'a mieux dire là, le centre C, on dit l'image A', ou on dit l'indice N'. Donc, la formule de conjugaison FLUCA avec origine au centre, كتكتب على هذا الشكل. دونك n دابا كنديرو n sur même sens. هنا تتبعوا هذا لو سونس هذا. دونك هذا لو سونس. اوكي ensuite تتبعوا هذا لو سونس n moins n prime et voilà. Donc d'abord, je vais dire donc n sur CA prime moins n prime sur CA égale à chenon n moins n prime n moins n prime sur CS. Donc très important, ما تخلطوش هذا الشيء جد جد مهم. هاد لي ريلاسيون مهمين بزاف. دونك هادي افيك اوريجين او سونتر. علاش قلت السونتر؟ حيت خدامين بالسي.
الاولى فيها اس سي ودابا فيها سي اس. تري بيان.